اس وقت ہم گجھان بازار میں پہنچ چکے ہیں۔ ہاں جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو یوورز، میں ہوں فیضان ارشد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کا میرا ٹریولنگ ولاگ ہے ڈڈیال سے گجھان۔ تو راستے میں جو بھی مناظر آئیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے، تو چلیے ولاگ کو سٹارٹ۔ اور یہ پیچھے دیکھیں دریا جھیلوں کا خوبصورت ویو۔ اس کے اور موسم میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور ہلکی ہلکی ہوا بھی جا رہی ہے۔ بہت خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ۔ اس وقت ہم راستے میں سے پکوڑے لے رہے ہیں کھانے کے لیے۔
خالی اوبر اس وقت میں حبیب چوک پہ کھڑا ہوں. تو سر صبح شاہ سے آگے جبڑ آتا ہے, تو جبڑ سے آگے حبیب چوک آتا ہے. اس چوک کا بھی نام حبیب ہے اور گاؤں کا نام بھی حبیب ہے. تو مجھے لگتا ہے اس سے آگے یہ روڈ آگے گجھان کی طرف جاتی ہے, جبڑ کی طرف سے آتی ہے, اور وہ والی بیول کی طرف سے, اور وہ والی جو روڈ ہے وہ کل سیدہ کی طرف سے آتی ہے. یہ تینوں روڈیں گجھان کی طرف جاتی ہیں. ہم اس وقت متوا بازار میں سے گزر رہے ہیں. یہ آگے متوا کا بازار ہے. ہیلو ویورز, ہم اس وقت بڈانا بازار میں سے گزر رہے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا بڈانا کا بازار ہے. تو بارش بھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے روڈ پر کیچڑ ہو گیا, سارا پانی شانی کھڑا ہے. ہیلو ویور, اس وقت میں متوا پل پہ کھڑا ہوں. پل ختم ہوتا ہے نا, اس سے آگے گجھان کی دودھ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ آگے آپ کے سامنے نظر آئے, یہ سب گجھان ہے, گجھان کا ایریا ہے. جہاں سے پل اینڈ ہوتا ہے تو آگے گجھان کا ایریا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو آگے جا کے ہم گجھان بازار کا ہم آپ کو ویو کرائیں گے. ہیلو ویور, اس وقت ہم گجھان بازار میں پہنچ چکے ہیں. تو چلیے بازار کا وزٹ کراتے ہیں. ہیلو ویور, اس وقت میں گجھان بازار میں ہوں, اور چلیے آپ اس کا وزٹ کراتے ہیں. یہاں پہ مچھلی کی بھی دکان ہے, یہ دیکھیں بالکل فریش مچھلی. یہاں پہ گوشت کی دکان ہے, یہاں دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ یہ سبزی کی دکان ہے. بہت رش پڑا ہے, کافی بیزی بازار ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں, کھانے پینے کی دکان ہے, شاپنگ کی بھی ہے, برتن کی دکانیں بھی ہیں, میڈیکل سٹور بھی ہے. اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سویٹس کی دکان ہے. تو اس طرف یہ بازار دیکھیں کافی رش پڑا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پھل بھی تازے. ہاں جی, کیا حال ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ کھانے پینے کے فاسٹ فوڈ بھی ہے, چنا چاٹ ہے, سموس چاٹ ہے, سموسے بھی ہیں یہاں پہ.
यहाँ पे कपड़े की दुकानें भी हैं, शॉपिंग दे सकते हैं, जूतियों की दुकानें यहाँ पे दे सकते हैं। काफ़ी रश पड़ा है। यहाँ पे ये देखें फास्ट फूड, ड्राई फूड भी यहाँ पे, चने भी हैं, मूंगफली भी है फ्रेश बिल्कुल। काफ़ी रश है यहाँ पे। ये देख सकते हैं बिल्कुल काफ़ी रश है यहाँ पे। कपड़ों की भी दुकान है, वो देख सकते हैं यहाँ पे। काफ़ी रश है यहाँ पे, देख सकते हैं। यहाँ पे ज्वेलरी की भी देखें आप, ज्वेलरी की दुकान भी है यहाँ। कपड़ों की दुकान है। यहाँ पे नारियल भी बेच रहे हैं, देख सकते हैं आप। काफ़ी बिजी एरिया है, ये देख सकते हैं। काफ़ी रश है यहाँ पे, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। जूतियों की, कपड़ों की दुकानें हैं यहाँ पे, इसके भी आपको हीटर भी मिल सकते हैं, चूल्हे की दुकान देख सकते हैं यहाँ पे आप। काफ़ी रश है। ये बिहान का सबसे मेन बाज़ार है। यहाँ पे चाय के बर्तन भी हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे। हेलो व्यूअर्स, ये आगे सब्ज़ी मंडी है, तो चलिए आप इसका विज़िट आपको कराते हैं। यहाँ साथ गोश्त की भी दुकानें हैं, चिकन की भी दुकान है यहाँ पे, और ये सामने सब्ज़ी की दुकान है, देख सकते हैं। सब आगे ये सब्ज़ी मंडी है। देख सकते हैं सब्ज़ी मंडी की दुकान है। ये देखें आगे चिकन की भी दुकान है, गोश्त की भी दुकान है यहाँ पे। यहाँ पे मच्छी भी यहाँ पे है, देख सकते हैं। फ्रेश मच्छी है यहाँ पे। ये देखें आगे सब्ज़ी मंडी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। ये सब्ज़ी ये देखें आगे सब्ज़ी मंडी की दुकान है, देख सकते हैं। काफ़ी तादाद में यहाँ पे सब्ज़ी। वो देखते हैं यहाँ पे सब्ज़ी मंडी की दुकान है। बोलो बोलो बोलो। आज का व्लॉग मैं यही पेंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।